अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरा नाम बिलाल हैदर है। आज हम बात करेंगे सहाबा कराम के बारे में। बेसिकली मैंने ये एक सीरीज़ बनाई है जिसमें हम रोज़ अलग-अलग सहाबा कराम के बारे में बात किया करेंगे। बेसिकली मेरा इसको बनाने का मकसद ये है कि हम सहाबा कराम की जो पॉजिटिविटी है माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है, अगर हम उसको अपना लें तो हम दुनिया में बहुत कामयाब हो सकते हैं, दुनिया और आखिरत में। और हमारा यही मकसद है कि हमने इस्लाम को ऊपर लेके जाना है और आखिरत में अल्लाह को मुँह दिखाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज हम बात करेंगे हज़रत बिलाल के बारे में। हज़रत बिलाल पहले इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। इनका इंट्रो ये है कि हज़रत बिलाल हबशा से थे, जो आजकल के दौर में इथियोपिया से है। इनके जो वालिद और वालदा शुरू से ही ग़ुलाम थे और जिसकी वजह से हज़रत बिलाल बचपन से ही ग़ुलाम थे। और हज़रत बिलाल का ये तो सबको पता है कि उनकी जो रंगत थी वो स्याह फाम थी, मतलब उनका डार्क और काला रंग था। तो ये तो मैंने इंट्रो बताया आपको। अब आगे चलते हैं, उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत देना शुरू की अल्लाह के हुक्म से, तो हज़रत बिलाल को जब ये पता चला कि एक कॉन्सेप्ट के अहद का, कि दुनिया में बुतों की या कहीं खुदाओं की इबादत करना ये गलत है, जबकि एक खुदा अल्लाह एक है, उसकी इबादत की जाए। तो उन्होंने इसको पल्ले से बांध दिया, पर उन्होंने इसको कहा कि अब जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने अल्लाह को एक ही मानना है। जबकि उनका जो सरदार था, आका था, वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम और काफिर था, आपको पता ही है। और उसका नाम था उमैया बिन खल्फ, और वो इंतहाई जाबिर इंसान था। इतना जुल्म की इंतहा कर दी, उनको इबरत का निशान बनाता था। क्या वो कैसे कि उनको तपती हुई रेत में, सहरा में लिटा दिया करता था और उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिया करता था और बोलता था कि अब बताओ तुम्हारा खुदा एक है या हमारे खुदा है। तो फिर भी हज़रत बिलाल के ज़बान से एक लफ्ज़ निकलता था, अहद अहद अहद। तो इससे हमें पता चलता है कि सख्तियाँ और सब्र की मिसाल कितने थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा। और हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए, कितनी भी मुश्किल आ जाए ज़िंदगी में, फिर भी आपने अहद करना है और अल्लाह ताला देखें आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। अभी देखते हैं हज़रत बिलाल को, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि उनकी स्टार्ट कैसी थी और एंड कैसी होगी। आगे देखते हैं कि जब अहद अहद की पुकार किया करते थे, तो ज़ाहिर बात है कि मक्का में वो ओपनली लोग करते थे, इस तरह नहीं कि छुपा के कमरे में नहीं करते थे। वो ओपनली सबको दिखाते थे कि ये इबरत का निशान बन जाओगे अगर तुम लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया। तो इसी तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा, गुजरते हुए देखा, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती थी। ज़ाहिर बात है वो इतने नरम दिल इंसान थे। तो उन्होंने हज़रत बिलाल की बार्गेनिंग शुरू कर दी, उनको परचेज़ करने की कोशिश की। तो जबकि उमैया बिन खल्फ इतना ज़लील हो चुका हुआ था, इतना परेशान हो चुका हुआ था, और उसके जो आस-पास जो उसके दोस्त जो सरदार थे, वो उसको एक तरह की इंसल्ट किया करते थे कि तुम्हारा गुलाम तुमसे नहीं चेंज हो रहा, तो तुम क्या कर लोगे। जिसकी वजह से वो इतना डिप्रेस था कि यार मैं इसको या तो मार दूँ या निकाल दूँ। तो अल्लाह की तरफ से हज़रत अबू बकर आए, तो उसने जान छुड़ाई, हज़रत बिलाल को बेच दिया। तो फिर आगे देखते हैं, जब हज़रत बिलाल इस्लाम में आ गए तो ऑफ़ कोर्स वो बहुत खुश थे। तो जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में आते ही हज़रत बिलाल को जैसे ही मदीना गए, तो उन्हें कहा कि आपने अज़ान देनी, जबकि मुसलमानों को पहले पता ही नहीं था कि अज़ान भी कोई चीज़ है। तो सबसे पहली अज़ान भी हज़रत बिलाल ने दी, और हज़रत बिलाल ने छत पे चढ़ के अज़ान दी, और वो क्या ही अज़ान होगी, आप खुद सोच सकते हैं। तो और आपको पता है कि जब फिर फ़तह मक्का हुआ, तो फ़तह मक्का में भी हज़रत बिलाल ने ही अज़ान दी पहली। तो कैसी ही मतलब कि उनकी, आप खुद सोचें कि एक ग़ुलाम स्याह फाम, जिसकी कोई वहाँ उस दौर में भेड़ बकरी से ज़्यादा इज़्ज़त नहीं थी, मगर अब देखें कि इस्लाम की सबसे बड़ी अज़ान, हर चीज़ को स्टार्ट करना वो कौन कर रहा है? एक ग़ुलाम। और वो बराबर भाइयों की तरह रह रहे थे सब। फिर आप सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ अज़ान दी उन्होंने, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ थी। उन्होंने ग़ज़वात में बहुत शमूलियत इख्तियार की। हज़रत बिलाल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन तमाम ग़ज़वात में शिरकत की। ग़ज़वाए बदर में, ग़ज़वाए उहद में, ग़ज़वाए खंदक में, ग़ज़वाए खैबर में, फ़तह मक्का में, जैसा मैं बता चुका आपको। और खाना काबा पे अज़ान तो उन्होंने दी, जिसकी वजह से इस्लाम में जो बेसिकली क्या हुआ कि जब सरदार थे, सरदार बड़े हैरान हुए। वहाँ पे पहले काफ़िर जो सरदार थे, उन्होंने जब देखा कि एक ग़ुलाम छत पे चढ़ के अज़ान दे रहा है, तो वो बड़े हैरान हुए। यार ये मतलब कि वो भेड़ बकरी को समझे आप, कि सोचें कि उसकी कोई औकात नहीं, उसको आप जब मर्ज़ी ज़िबा कर दें। तो उसको इतनी इज़्ज़त दे दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बोले जाके अज़ान दो। क्या ही वो मनाज़िर और क्या वो चीज़ होगी जिससे इस्लाम ने नस्ल में बहुत ज़्यादा हम ऊपर है, तुम अछूत हो, वो ख़त्म कर दिया। बराबरी, इस्लाम में एक ही कॉन्सेप्ट है, तकवा। जिसका तकवा हाई है वही ऊपर है।
اب آگے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دی بیسیکلی. وہ کیونکہ بہت زیادہ صدمے میں چلے گئے, بہت زیادہ عاشق رسول تھے. وہ صرف باتیں نہیں کرتے تھے, وہ کر کے بھی دکھایا انہوں نے. بہت بڑے عاشق رسول تھے, تو اس وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جب بھی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے جب, تو ان کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے اذان دینا ہی چھوڑ. تو کتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہوتا ہے عاشق رسول. اور پھر وہ شام کی طرف روانہ ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ بہتر ہے میں ہجرت کر لوں, کیونکہ اگر میں یہاں پہ رہوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک یا اس گلیوں کو دیکھوں گا تو مجھے سب یاد آئے گا. تو تکلیف کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کر لی. اور آپ کو پتہ ہے ہجرت کرنا اتنا آسان کام نہیں, اپنا گھر چھوڑ کے وہ چلے گئے کیونکہ عاشق رسول تھے وہ. آگے دیکھتے ہیں کہ جب آگے دیکھتے ہیں کہ نبی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں. حضرت بلال 18 ہجری میں دمشق میں وفات پائی انہوں نے. آپ کی عمر تقریباً کوئی 60 to 63 ایئرس تھی. ان کے آخری الفاظ بڑے سننے والے ہیں. آپ نے کہا, آپ نے فرمایا, کل ہم اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملیں گے. تو کیا ہی اعزاز ہوگا اور کیا ہی سوچ تھی ان کی کہ مرتے ہوئے وہ خوش ہو رہے ہیں اور خوشی سے مر رہے ہیں. دیکھیں مرنا ہر انسان نے, یہاں دیکھیں ہم نے مرنا ہے تو بہت پریشان اور غمگین ہوں گے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ کیا نہیں. یہاں تو ایسی زندگی بنائیں کہ مرتے ہوئے آپ فخر سے خوشی سے جا رہے ہیں کہ کیا ہی موت ہے ایسی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے ایسی موت جس میں ہم مرتے ہوئے خوشی سے جائیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ایسے اعمال کیے کہ اللہ کو منہ دکھا سکیں گے. اب آگے بات کرتے ہیں کہ صحابہ میں حضرت بلال کی کیا فضائل و مقام تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنتی صحابہ میں قرار دیا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا بلال میں نے جنت میں تمہاری قدموں کی چاپ سنی ہے. کیا ہی بات ہے. تو ہمیں حضرت بلال کی زندگی سے سب سے پہلے تقویٰ, ٹھیک ہے, کہ وہ وحدانیت, شرک نہیں کیا انہوں نے, اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک. دوسرا صبر, اتنا ظلم کیا اس نے امیہ بن خلف نے, مگر انہوں نے اس کو ذرا وہ چینج نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جو مرضی کرنا کر لو, میرے پاس میرا اللہ ہے اور اس کا ایمان. تیسری چیز وفاداری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے وفادار تھے جس کی بھی حد نہیں. اور چوتھا قربانی, انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ایسی مثال, اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں, یہ ریئل لائف میں ہو چکی ہیں. اب اس سے ہم نے سیکھنا ہے, ہم نے اپنے اوپر طاری کرنا ہے. اگر یقین کریں ہم اس کا 10% بھی اگر ہم اس کو کر لیں تو کیا ہی بات ہے. تو آپ نے حضرت بلال کی زندگی سے بہت سے سبق سیکھنے ہیں. بیسیکلی جو مین سبق ہے, ایک تو شرک نہیں کرنا, دوسرا یہ کہ صبر اور وفاداری. صبر ہر حال میں صبر. اللہ تعالیٰ پہ آپ کو ایسا اٹھائے گا کہ قیامت والے دن آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. اور دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے کہ تمہاری قدموں کی چاپ میں جنت میں سنتا ہوں. تو کیا ہی مقام ہے, کیا ہی مقام ملا ایک سیاہ فام غلام کو. تو آپ خود سوچیں ان چیزوں کو, تو انشاءاللہ اپنے پہ امپلیمنٹ کریں, اور میں بھی کوشش کروں گا میں اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کروں. اور ہم نے یہ چینج لانا ہے اپنی زندگیوں میں. جب ہم مر رہے ہوں تو ہم خوشی سے فخر سے مریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے لیے محنتیں کی, ہم نے کچھ کوشش کی. ورنہ یقین کریں صرف آج کل کی زندگی کیا ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں صرف اس لیے مال کمانے کے لیے, بڈھے ہو جائیں گے, 1-2 گاڑیاں لے لیں گے, 1-2 گھر لے لیں گے, جب مر جائیں گے تو وہ بچوں کے پاس چلا جائے گا. یہ ہماری زندگی ہے. اور پھر پوری زندگی پھر جب مرتے ہوئے بندہ پھر سوچتا ہے یار کاش میں ایسے کر لیتا, کاش میں ویسے کر لیتا. دس از دا ٹائم. آپ اگر جوان ہیں, بچے ہیں, اگر یہاں آپ بڑے بھی ہو گئے ہیں تو ابھی بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. اس چیز کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی لائف میں کچھ چینجز آئیں گی اس وجہ سے, اور میری بھی, اور ہم کوشش کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.